Kapigaduhon ug impluwensya sa mga barkada ang rason nga nahimo sumala pa sa usa ka LGBTQ member ang pagpangawat og gasol sulod sa usa ka kan-anan sa Purok 11A Tomasa Road, Barangay Fatima, Jensen. Nahitabo ang insidente alas 3:30 sa hapon, Enero 3 sa kasamtangan nga tuig. Aminado sab ang 19 anyos nga sospek nga giilang si Jodel Robeo, residente sa Barangay Fatima, sa pagpangawat og sumala niini misulod siya sa kan-anan og gikuha ang duha ka gasol nga nagkantidad og kapin sa 6,000 ka pesos kay iya matod pa kining ibaligya sa buti bakal aron pangpalit og mga gamit og pagkaon. Gisulod lang naman ako siya. Kaya abi man ako kuan kining guba na ko kay kalat na mangut kay tapos na maka. Tapos tug ko lang ako ang gasol. Naman tingnan wala ka pero wala man dito akong sa bakalan. Ang halin sa ano mo? Ang halin sa ano mo? Palitan ng pagkaon. Nagdumili na sab nga mobungat og impormasyon ang biktima nga maoy tag-iya sa mga gasol. Nasayran nga ang dinakpan lambigit sab sa uban pang insidente sa pagpangawat sa Jensen. Gani usa sa mga biktima nalipay nga nadakpan na ang sospek nga mausab matod pa ang nagransak sa iyang gadget store sa Santiago Boulevard, Barangay Dadianga South kaniadtong Hunyo tuig 2022. Nasapon pa sa CCTV camera ang nahisgutang sospek samtang naghupo-hupo pasulod sa gadget store. Dili lang sa kuha og sa uban pa na mga negosyante. Daghan kayo dili lang diri sa Jensen, sa uban lugar daghan na siya gipang provision gihatagan og mga dako nga problema. So pasalamat gid ko nga nadakpan na gid na siya kay almost one year sobra gid ko recover gyud tungod sa iyang gibuhat sa ko after nga giransak ko niya sa akong shop nga 500,000 worth stocks iyang nakawat dito sa kuha. Kabalo gyud mi 101% sure nga siya gyud na kay naman mi na recover gyud na mga phones gyud nakicharge siya dito sa iyang silingan, pero during the time nga dakpo na namo siya nakasibat lang gid siya. Dati tong bata pa ko nagapangwa man pud ni dati pero garag na gud ko katugon antog naglahi na lang ako nagsulok. Kinsay nag-inganyo sa mga magimuan eh? Akong makawagan dati. Kay dati ka makawagan ka pangawat ng pot. Kapila na nimo ni nga pagpangawat? Pero na, nagkaliban na. Kapila? Nalima. Sa kasamtangan, tanggong sa selda sa Fatima Police Station ang dinakpan og kasuhan matud pa kini sa mga reklamante. Sa tanan makakita ani adto mo diri karon para makita ninyo siya sa personal og malihok ninyo tanan. Dili man ninyo mabawi tanan ang mga kwarta na yang gikawat o unsa ba dira. Pero at least makita ninyo siya karon diri sa kulungan. In the heart of changing lives kini sa Brigada Enami Mugpon sa Brigada News Jensen. Brigada News.